أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحسين عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد، ولقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخلافة محرمة على آل أبي سفيان. Orinjan सामीन नाजरीन खोखली आलम पुस्कान से ब्यूस मदीने ना इमाम शुक्र का खंकु चुप नबी से ब्यूस मदीने ना इमाम शेख मुफीद फियाकुस अल-इरशाद दरबिशोबीनु बयान बेनंग फलम्मा माता मुआविया वज़ालिका लिनिस्फी मिन रजबिन सनत 60 मिन अल-हिजरा सन 60 हिजरी और रजबी फैलज़स्नारिकना मुआविया वासिले जहन्नम ग्वासों लिहाजा दिमलऊन पो वासिले जहन्नम ग्वाना कतबा यजीदु इलल वलीद इब्न उतबा बिन अबी सुफियान दे वक्त प्यानो मुआविया मलऊन तकरीबन बास तारीख नुक 12 रजबला वासिले जहन्नम सों से बयान बसदो लिहाजा दे मुआविया दुनिया कना वीड़ा ग्वाना दे वक्त प्यानो यजीदिस वलीद इब्न उतबा इब्न अबी सुफियान ला شغل بيلو كل چیز ربيعوت أن يأخذ الحسين بالبيعة حسين بيعت لنزر ربيعسون لهذا فأنفذ الوليد إلى الحسين في الليل فاستدعاه فعرف الحسين الذي أراد فدعا جماعة من مواليه وأمرهم بحمل السلاح دي وقت بيانوك وليد تتسلى حسين شديا ميتانلو حسين فيقبو ينظره لهذا أبا عبد الله الحسين فيقبوس وليدي طرف نميو منا اشتغفاقوانا خرور انچان كن زسنارقنا جمع بيت وكون زسنارقنا هتيار صلاح كن خرزرت وقال لهم ديكنا كسل بمت إن الوليد قد استدعاني في هذا الوقت ولست آمن أن يكلفني فيه أمرا لا أجيبه إليه وهو غير مأمون فكونوا معي فإذا دخلت إليه فاجلسوا على الباب فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه مني لن يرنچان كون وليد دسان بيانزس نارقنا غليون زردو وغلزس نارقنا آرامش چگوامت نسني پو مطمئن مت ممكن خوزس نارقنا غللاش چگمينا مجبور بالا وغس خوزس نارقنا دلس پو انجام متان خوز زرفس پرا خوز امر پونغس ملمكم ووليد كسچان باروسك مت خوز كنا محفوظ لسپمن لہذا کتان زسنارکنا ngane yambo rul zare de waqt pinkinga khwet amariano darul amariano thon nakato khetang darul amare bahar pika intizar yado agar khetala ni skat po bulan gwa sorna de waqt piano ni rokhna madalla ketan zasnarigna dakhil son zare fasara al husayn ila al walid fawajada indahu marwan ibn al hakam fana al walid ilayhi muawiya fastarja al husayn ثم قرأ كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ البيعة منه له ده وقت بيانو حسين فيقبو دار الأماريان شخص له دار الأماريان حسين فيقبو شخفنا حسين فيقبو لتيتوهد وليد نيمبو مروان بن حكم سيدنا ده وقت بيانو وليدس أبا عبد الله الحسين فيقبو ملعون معاوية واصل جهنم سون في خبر بيان بيت ديكنا يزيد الشخشق بسلت كي يزيد الزرعت نان كي لوليد كان حسين كان بعل نمي نظر فقال له الحسين ده وقت بيانو حسين في أقبس ولي الله تسلم إني لا أراك تقنع ببيعتي ليزيد سرا حتى أبايعه جهرا فيعرف الناس ذلك لے ولید آیا کھاں راضیتا کنگا اف سے چھپائی با سے زخ سے یزید لبیعت بالا نیه خیالیانو لے ولید کری هدف بدیوت کنگا زسنارک نمیونی درمیانیانو یزید لبیعت بالا ولید ضربة قوت من تهنجي نظر بيو يبزرت فقال الحسين عليه السلام فتصبح وترى
رأيك في ذلك. ده وقت من حسين فيق بس كسلم هسكي موت سبحان فرصته وهسكي نزس نارجنا نري نظر بكان لا اعلام بيت. فقال له مروان ده وقت بيانوك ده ملعون مروان سيدي جلسين وحاضر يتنكو ملعون الشيزرد والله خداي قسم اگر حسين دوسه دی جگه کنا خارج سونا کانا دوسه جدا سونا کا تو هرگز حسين استثنارجنا بیعت بیمن و کبھی حسين سقبا کری لقبت هن ممن مگر این کی تین زسنارگنا قتل وجودیوں سے مت پا. لہذا جب تک خوے کنا بیعت لنے مت پا خفت متوں خوینک جوق خوے کنا بیعت لنے مت پا فت متوں زرے. دے وقت پیانو دے ملعون مروانس حسین فیقبلا ضربہ گوید بائع لأمیر المؤمنین. دے وقت پہ دے ملعون پس حسین فیقبلا زرد یانگس امیر المؤمنین بیعت بز زرد. دے جملہ لیگن سنگین چونکہ امیر المؤمنین لقب مخصوص من یری پہلا مولا حضرت علی علیہ السلام فیقبلا حتی ایمون سی دی لقب کھتان لا چگس بیان بانا ناراحت گوت پا ناراض گوت پا در حالی کی شایستہ یوت پا نن یری ایمون زسنارگنا دی لقب پہ پھر بھی کھون زسنارگنا اجازت من ممت پا دی لقب پا ختیمین استعمال بالا چاکون اس کا سلبی مت پا دی لقب پا مخصوص حضرت علی ابن ابی طالب مینا. لہذا وقتی کی دی مروانس یزید سخ دنیای چنگ من گانسیت پی فساد نے فتنن گانسیت پی شخص پلا امیر المؤمنین لقب تامنا حسين في حقبس كسلب. فقال حسين عليه السلام كذبت ويلك على المؤمنين من أمره عليهم. أرزون تاس وإن أفسوس إن كريكا مؤمنين كني مولا بو سوس تسنارقنا يزير شسد زرق مؤمنين كني أمير بو سوس يزير شسن. لهذا كان دي أرزون تاس مولاي في حقبس كسلب. فقال مروان وجرد سيفه. ده وقت بيانو دي مروان ننيري مولا مظلوم شسه دي ملعون پوس ننيري مولا لجيكستان ملا كوري شمشير كنيامي انو نفينلو. وقال دكنا دي ملعون پوس زرت وليد رول اشاره بسنا مر سيافك ان يضرب عنقه قبل ان يخرج من الدار ودمه في عنقه. دي ملعون مروانس وليد اشاره بسنا زرت كانس شمشير باز كن لا شمشير اكسپرت كن تك حاضر بوس نخون لا دستور تون حسيني سر اقدس پو مبارک گوون کن جدا بزره. इससे पहले कि दारुल अमारिन नखो खारिज गो पदुनु खे सर पता नहीं कन जुदा बुजर दे मलून पोस वलीद लजर बगो दे वक्त प्यानो وارتفعت الصيحة فهجم 19 رجلا من أهل بيت وقد انتظروا خناجرهم فخرج الحسين معهم. ده وقت بيانو هلين بول مامو سونزر صدا بولن سون 19 نفر ابا عبدالله الحسين رخنا مدد مينا حسين رنجان كن دار الأماريانو وارد باسوم ختم شمشير كن نياميانو نفين سه لقبانيانو شمشير كن حسيني چرگو رنجان زسنارك نا دار الأماريانو وارد باسوم. ده وقت بيانو مروان وليد لا حسين دي رنجان كن تيوات بطون سے کن ریاب لنور. ده وقت بيانو حسين فيقبو كذي رنجان كن ينبو دي دار الأماريانو نباهل لبي مسو. لهذا اجغ موت بقد زسنارقنا وقال أصبح الحسين فخرج من منزل. ده وقت حسين كنانو نفر لبي منا فلقيه مروان ملعون ينبو حسين فيقبو ملاقات صنلملا. فقال له يا أبا عبد الله إني لك ناصح فأطعني ترشد. لملعون بزرد يا أبا عبد الله يا لنغس نصيحة بيت بشرطك يانس ني دي نصيحة وقبول بيانا. فقال الحسين وما ذاك كري نصيحة بچين زربنا دي ملعون بزرد إني آمرك ببيعة يزيد بن معاوية فإنه خير لك في دينك ودنياك. يا أبا عبد الله يا لنغي نصيحة بجوين يانس زسنارقنا يزيد لبيعت بيوس. اگر يانس يزيد لبيعت بيوسنا يريج حس بولسي يريز زسنار دنيا پہ مينار يلبا گوينزرد. ده وقت بين حسين في قشك سلمون. فقال الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد ولقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الخلافة محرمة
मुहर्रमतुन अला आलि अबी सुफियान हुसैन फियाकुस का सल्लम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन गतन खुदा इशिदिया नयो सिन खुदा इशिदिया गोइन दिउ पस छोगो मुसीबत चिक उम्मत पैगंबरी मीना मुसलमान कुनी मीना चीन दिउ पस छोगो मुसीबत चिक कि यजीद सो शख्स पो मुसलमान कुनी सरपरस्त दंचा दिउ पस छोगो मुसीबत चिया मुसलमान कुनी कचियो मीन लिहाजा दि इस्लाम पुला विदा बे वक्त पुरनिन दि इस्लाम पे फातिहा जब वक्त पुरनिन यजीद सोस्पो दि इस्लामी गोपाल दन की वजह से लिहाजा ये अपुच रसूलुल्लाह कनंगल सरसे खिलाफत पो अबू सुफियान नस्ल कुनिमीना खिलाफत पो हराम जरेंगे अपुच कसल मीनो सज्जर लिहाजा अजीजान कुन हुसैन फियापो जब दी हिसाब सख्ती दी हिसाब मसाइल कुन पेश गुआत हो मना हुसैन फियापोस दि इस्लामी बकाई मीना दि इस्लाम पो स्रू से जख्फी मीना हुसैन फियापो रजब अल मुरज्जबी 28 जख बुथन मना बास तारीख दानिश बयान बजदो शब 29 ला हुसैन फियापो खुरिंचन कुन दि अयाम कुन याजस नारिगना मदीने नुना और रुखसत लने मदीने नुना खारिज गल्लो मक्की तरफला ब्यूं शहर खुदाई मिगी उत्सिप्ते पैगंबर अब्बास न दीगर यम्बोक्षदे कासिमो अकबर फ्यूस महमलो जम्पान ला बुरे अहले हरम कुन ब्यूं दबदबाना इज्जती का ज़ैनबे ख्वाहर मीमो न बुचो युत्पा धुनु ज़ैनबी फ्याक़्पे युत्पा दे बरू बुल्का दखुन ज़ैनबी बरसर दि सख्त इनमें जिंदगी इख्तियार बेद दि कठिन इनमें मसाइल कुन मुसीबत कुन बर्दाश्त बेद ताकि हुसैनी दि सख्तीन बर्दाश्त बस की वजह से का दि इस्लाम पो बाकी लुश्चिक पिमीना दि इस्लाम पो कि पैगंबर इस ज़हमत न मेहनत न यम्बो सोसफी दि छुस्पो बाकी लुश्चिक पिमीना हुसैनी फियापो दि तमाम मुसीबत कुन बर्दाश्त बेद लिहाजा दिरिंगन यरंग के हुसैनी नक्श कदम का ड्रुल बिंगन यरी कोशिश ना ngन यरे से दि इस्लामी बकाई मीना दि इस्लामी हिफाजत मीना साम चिंगन यराला माली एतबार का या ngन यराला या सख्तीन दि इस्लामी बकाई मीना बर्दाश्त बार गोश्चा युदना हयान इफ़्फ़त ज़रिए मुस्लिमों ने हयान इफ़्फ़त ज़रिए का सख्ती से अगर ngन यराला सोना का तो दि सख्तीन ngन यरंगस बर्दाश्त बचा ताकि दि इस्लाम पो सही व सालिम जिस तरह हुसैन फियापोस वख्वे मुस्लिमों ने ज़ैनब उलिया मुकर्रमीना ए ख़ाहरान हुसैन दि इस्लाम पो दि तमाम सख्तीन बर्दाश्त बसे दि तमाम मुसीबत कुन बर्दाश्त बसे ngani aran saqpat honchu senna ningani yari wazifa sin कि हुसैन नक्श कदम गडुले ज़ैनब नक्श कदम गडुले ngani yari a मुस्लिमोनिस हर किस्म में सख्ती हर किस्म में मुसीबत छे ngani yari का थोन्ना दिसक बर्दाश्त बसे दि इस्लाम पो सही सालिम नेम्बो ngani yari योम नस्ल कुन सqpa थंचुपा यो दि जमान प्या दितुस प्यानो ngनेरेस हुसैनी दिलिंगे दि मदीने न रुखसत गुए दि लम प्याजस नारिकना ngनेरा से हुसैन ला रुख बसिन अगर ngनेरेस दितुस प्यानो दि इस्लामी बकाई मीना दि इस्लामी मुहाफिजत मीना ngनेरेस कदम चे बड़ाई वाना वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।